Indonesia. Ya, coba kita mendengar apa yang perkataan dia. Apakah kita diberkati atau enggak, coba lihat. Saya suaranya habis. Ya. 만나뵙게 돼서 반갑습니다. Ya, senang bertemu dengan saudara-saudara semua. 제가 한 4년 전부터 여기 왔습니다. 스마랑에. Nah, seperti mulai dari 4 tahun yang lalu kami datang ke Semarang. 올 때마다 강한신학교 왔던 그렇습니다. Dan setiap datang ke Semarang kami juga selalu datang ke STT Kanaan. 그래서 이제 아주 여기 만나오니까 아주 친숙합니다. Nah, jadi betul-betul senang sekali bertemu saudara, sudah sangat familiar juga begitu. 제가 한 40년 전에 그러니까 저도 이렇게 신학교 다녔습니다. Ya, sekitar 40 tahun yang lalu saya juga adalah mahasiswa STT seperti saudara. 여러분들하고 비슷하게 이렇게 앉아서 목사님들 설교 들었던 시간이 기억납니다. Nah, jadi saya ingat juga waktu saya di STT duduk seperti saudara dan mendengarkan khotbah dari pendeta seperti itu. 근데 시간이 진짜 빨리 갑니다. Tetapi waktu itu betul-betul cepat sekali berlalu, saudara. 그때 설교하셨던 목사님들 다 천국 가셨습니다. Dan semua pendeta yang saya dengar khotbahnya saat itu semuanya sudah kembali ke kerajaan surga. 이제 여러분들 곧 있으면 내 여기 앉아 있었는데 하고 아마 후배들한테 이야기할 겁니다. Ya, dan bahkan mungkin kalau misalnya saudara juga nantinya akan berdiri di sini dan berbicara kepada junior-junior saudara nantinya. 그때 저도 이제 천국가 없을 겁니다. Dan mungkin saat itu ketika saudara sudah di depan, saya juga mungkin sudah kembali ke rumah Bapak. 시간이 무척 빨리 갑니다. Karena waktu itu sangat cepat berlalu. 우리 한국에 화살이라는 게 있거든요. Jadi ada panah, 화살. Ada panah gitu, saudara. 예, 그래서 시간이 이렇게 탁 쏘는 화살 같다 이렇게 이야기합니다. Jadi sama seperti panah itu kalau dilesatkan langsung cepat sekali, waktu juga seperti itu, saudara. 시간이 많이 안 가는 건 없죠. Mungkin rasanya sekarang masih belum banyak berlalu. 시간이 무척 빨리 갑니다. Tetapi semakin lama seperti rasanya semakin cepat berlalu. 하루하루 힘들더라도 꼭 여러분들 믿음 안에서 겪는 생활들 잘 하시면 좋겠습니다. Tapi saya harap meskipun mungkin ada kesusahan, kesulitan sekarang, tapi bertahan sampai akhirnya di dalam iman kepada Tuhan. 아까 청년들한테 아까 그 이야기 한 게 있습니다. Ya, tadi dengan pemuda-pemudi dari gereja Amparawa ada disampaikan satu hal. 스페인에 가면 살라미라는 고기가 있습니다. Ya, kalau pergi ke Spanyol begitu ada namanya salami. 굉장히 얇은 이렇게 고기입니다. Itu adalah daging yang sangat tipis. 얇아가지고 이게 고기가 잘렸는지 안 잘렸는지 잘 모릅니다. Jadi bahkan kita tidak tahu apakah itu dagingnya sudah dipotong atau tidak. 근데 스페인 사람들이 이 고기를 굉장히 좋아합니다. Tetapi orang-orang Spanyol begitu sangat suka daging ini. 그래서 먹는 건 기도하고 안 먹는 기도하고 이렇습니다. Jadi mereka makan itu begitu. 저는 그 살라미를 통해서 인생을 많이 배웁니다. Ya, tapi saya melalui salami itu saya banyak belajar, saudara. 여러분들이 뭘 이렇게 하기 원하는 게 있잖아요. Kadang ada banyak hal begitu yang mau kita ingin lakukan. 뭘 이렇게 오늘 해야 되겠다, 성경을 읽어야 되겠다 이렇게 생각하시잖아요. Mungkin kadang kita berpikir, sepertinya kita harus melakukan ini, mungkin harus baca Alkitab atau yang lainnya. 그러면 꼭 살라미를 생각하세요. Kalau begitu, mari ingatlah salami itu. 아주 얇게만 그냥 잘라서 먹으면 됩니다. Ya, tapi kan meskipun sangat tipis, kalau dipotong juga sudah jadi. 너무 많이 안 해도 됩니다. Ya, tidak perlu banyak-banyak sekali dimakannya, begitu juga tidak apa-apa. 물론 학교에서 하라고 하는 게 있겠죠. Ya, memang karena kalau saudara harus belajar begitu kan ya, karena adalah mahasiswa. 친구들이 한 장을 읽는다, 성경 한 장 읽는다고 해서 나도 한 장만 읽으실 필요는 없습니다. Dan bahkan baca ayat Alkitab begitu bareng-bareng tadi kan saya. 여러분들이 할 수 있는 살라미를 만들어내시면 됩니다. Saya harap saudara membuat salami saudara sendiri, jadi seperti sedikit demi sedikit melakukan sesuatu. 근데 그것을 꾸준하게 드시면 Tapi kalau itu betul-betul saudara lakukan tanpa henti, 반드시 여러분들 기분이 좋고 배가 불러옵니다. pasti saudara akan nantinya akan senang dan akhirnya perutnya juga akan kenyang. 뭘 하기 싫을 때 꼭 기억하세요. Mungkin ketika saudara tidak mau belajar atau baca firman, mari ingat hal ini. 조금만이라도 하자. Meskipun sedikit, mari lakukan meskipun sedikit. 그냥 아주 얇게만이라도 한번 자르자 이렇게. Jadi meskipun tipis sekali, mari lakukan. Baca Alkitab sedikit juga, yang penting mari lakukan. 기도하기 너무 싫을 때가 있습니다. Kadang ada waktu di mana kita sebenarnya
berdoa. 그럼 어떻게 해야 될까요? Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? 기도를 안 해야 될까요? Apakah kita kalau begitu udah gak usah berdoa aja? 저는 이렇게 기도합니다. Saya berdoa seperti ini. 하나님 오늘 너무 기도하기 싫어요 라고 기도합니다. Saya berdoa gini, Tuhan hari ini saya betul-betul malas sekali berdoa Tuhan. 그게 기도입니다. Jadi itu pun sudah adalah doa, tetap harus dilakukan berdoa dari saudara. 하나님 오늘 너무 찬양하기 싫어요. Enggak mungkin kalau kita bilang Tuhan hari ini saya betul-betul susah rasanya nggak mau memuji Tuhan. 하냐 예수 요거만 하면 됩니다. Kalau saudara hanya satu lirik saja gitu, hanya Yesus saja juga tidak apa-apa saudara. 그건 하실 수 있잖아요. Karena kalau sesingkat itu kita semua pasti bisa kan saudara? 꼭 기억하세요. Mari ingat saudara. 하기 싫을 때가 있습니다. Ada waktu-waktu di mana saudara mungkin tidak mau melakukan sesuatu. 근데 살라미가 있습니다. Tetapi ada salami. 조금이라도 하세요. Meskipun sedikit, meskipun tipis, begitu mari tetap lakukan. 그럼 신앙이 굉장히 잘합니다. Dan akhirnya nanti pelayanan saudara juga akan baik sekali adanya. 이 말씀 드리고 마칠게요. Dan saya mengakhiri dengan perkataan ini saudara. C.S. 루이스라는 유명한 영국의 신학자이자 문학가라는 사람이 있었습니다. Ada C.S. Lewis yang sangat terkenal sekali, seorang teologian dan juga seorang ahli budaya. 이 사람이 이런 이야기를 했습니다. Dan orang ini ada mengatakan satu perkataan seperti ini. 신앙이라는 것은 복리라는 단어 아세요? 복리. 성경 좀 가르쳐 있습니다. 예. 제곱으로 이렇게 늘어나. 제곱이라는 거 아세요? 예. Ya, jadi agama itu adalah berhubungan begitu saudara. Makin lama makin terhubung, bersambung. 아마 여러분 은행에 이제 나중에 돈 같은 거 이렇게 쭉 넣어놓으면 복리로 이렇게 계산된다는 이런 그거 나중에 한번 꼭 찾아보세요. Ya, seperti misalnya kalau saudara di bank begitu ada bunganya, begitu makin lama nanti kalau saudara itu akan seperti ada bunganya yang bertambah begitu hasil 이 akhirnya. 사람이 유명한 이야기를 했어요. Dan ini perkataan yang sangat terkenal sekali dari C.S. Lewis tadi. 신앙생활은 복리라는 거예요. Jadi pelayanan kita itu nanti akan berbunga, seperti berbunga saudara. 아주 살라미처럼 얇게 사는 사람들도 이게 연결되면 이게 2배, 4배, 그래서 성경에 뭐가 있죠? 30배, 60배, 100배라는 게 있어요. Jadi sama seperti salami tadi. Dan ini kalau misalnya kita melakukan pelayanan meskipun sedikit sekalipun, tapi kalau misalnya kita lihat karena pelayanan itu adalah berbunga, nanti kita bisa lihat akhirnya yang sedikit itu berkembang menjadi 2 kali, 3 kali, atau kalau kita lihat di Alkitab bahkan sampai 30, 60, bahkan sampai 100 kali lipat ganda. 아멘. 그래서 사랑도 용서도 그렇게 들어갑니다. Oleh karena itu kasih kita juga, pengampunan kita juga akan berbunga seperti itu. 또 하나가 있어요. Kemudian ada satu hal lagi. 누구를 미워하잖아요. Ya, mungkin kalau saudara membenci seseorang, 누구를 질투하잖아요. kalau misal kita jealous, cemburu kepada orang, 누군가에 화를 내잖아요. misal saudara marah begitu kepada orang, 이것도 복리로 막 말하십니다. ini pun nantinya akan berbunga. Saudara. 이게 신앙이라는 거예요. Ini adalah pelayanan. Saudara. 그러면 이제 아시겠죠? Nah, kalau begitu sekarang kita pasti tahu, saudara. 뭘 해야 되겠습니까? Apa yang kita harus lakukan? 살라미. Salami. 조금이라도 사랑하는 겁니다. Meskipun sedikit mari mengasihi. 조금이라도 찬양하는 겁니다. Dan meskipun sedikit mari menyembah. 기도하기 싫어요라고 기도하는 겁니다. Ya, meskipun saudara, Tuhan saya betul-betul gak mau doa hari ini, sampaikan itu kepada Tuhan dalam doa. 여기서 신앙이 엄청 잘합니다. Nanti pelayanan saudara akan semakin bertumbuh, semakin baik adanya. 저 기억 못해도 괜찮습니다. Dan kalau misalnya tidak mengingat saya juga tidak apa-apa saudara. 살라미 꼭 기억하세요. Tetapi yang saudara harus ingat itu salami. 감사합니다. Terima kasih.